ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକର ତୋରୁମୁଙ୍ଗାଠାରେ ଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଆସୁଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକା ପାଠ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କେବଳ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମଣିଷର ପରିଚୟ ପାଇପାରିବ ତାହା ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିଲେ ସେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁନାଗରିକର ପରିଚୟ ଗଢ଼ି ତୋଳିପାରିବ। ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକା ଆଜି ଚାଷ ଜମି ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାବାଟିକାର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିବେଦିତା ସାହୁ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବେହେରା, ତୁଳସୀ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରୀତିଲିସା ନାୟକ, କୁନି ମହାନ୍ତ, କରିସ୍ମା ମହାନ୍ତ, ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଷୀ କରିଥିବା ଧାନ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷୀ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଆହାର ଯୋଗାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ଗଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାଟି କାଦୁଅରେ ଚକଟି ହୋଇ ଆମ ପାଇଁ ଆହାର ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ସେହି ଆହାରକୁ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତକୁ ଏକ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିବା ଚାଷୀ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦରକାରୀ, ସେହି ଧାରଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କୃଷକ ଓ କୃଷି ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକାର ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରୀତିଲିସା ନାୟକ, ମୁଁ ଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାବାଟିକାର ଟିଚର ଅଛି। एमती एक नियारा कार्यक्रम करने को कहीं निष्पत्ति नेले? चाषी आउ चाष भितर पार्थक्य कौन आम से विषय छुआ मान को जनवाई नहीं आसु। पिला मानकु जो आज चाष जमी को नहीं थिले देखैया पई एक्चुअली कौन प्रयोजन थिला बोली आपण भाबुछन्ती? चाषीटा केमिति चाष करी बिल को जाई कादुआरे पशि केमिति शस्य उत्पादन करी कष्ट करिकी आम पाखक से शस्य पठाउछि आ से शस्य को आम जो नष्ट जो वे करूछन्ती छुआ माने सेही उद्देश्य नहीं कि आम एठिकी केमिति भल भाबरे आम ताकू सदुपयोग करि परिबा, जेतिकी दरकार आम सेतिकी खाइबा, से चाषी केमिति कष्ट करके चाष करूछि से विषय आम जणाया पई छुआ मन कोडी नेकी आसु। हां, मो ना गोपीनाथ साहू, मो तुरमुगा ग्रामर जणे अधिवासी अटे। आजकार जो ये कार्यक्रम है कृषि उपरे पिला मानक पाखरे यार किसी प्रभाव पड़िबो कि? हाँ, देखंतु आमर ओडिशा एक कृषि भित्तिक राज्य। आमर ओडिशार अधिकांश लोक कृषि उपर निर्भर करती। तेणु छुआ मानकु ये कृषि विषय रे ज्ञान मान धारणा दबा आमर कर्तव्य। तेणु श्री विद्याबाटिकार अध्यक्ष महोदय पिला मानकु कृषि विषय रे धारणा दबा पाई से निकटस्थ ग्राम को जाई धान बिलरे केमती रुआ होउची, कृषक माने केमती काम करूचंती से विषय रे तांको धारणा दैचंती। या निश्चित भाव रे तांको उपरे प्रभाव पड़िबो। धन्यवाद। छात्रछात्री मानक मन भितरे खूब उत्साह और उद्दीपनार दृश्य देखिबाकू मिलिथिला। चाष जमी रे पहुंचिबा परे खूब उत्साह सहकारे चाष खेत को धाई जाइथिले छात्रछात्री। तांको सहित शिक्षयित्री माने मध्य जमी भितरकू जाई चाषींको सहित मिसी धान तोली रुआरे सहयोग करथिले। श्री विद्याबाटिका कृषक और कृषि उपरे नैथिबा नियारा कार्यक्रम ए अंचल रे एक आलोच्यर विषय होई जाइछि। श्री विद्याबाटिकार अध्यक्ष एवं शिक्षयित्री मानंकु बुद्धिजीवी महल रे अनेक शुभेच्छार सुओ छुटुछि। छात्रछात्री माने खुशी रे नारा देउछन्ति, जय जवान जय किसान। पाटणारू देवानंद महांतଙ୍କ रिपोर्ट एबी न्यूज।